আমার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কোনো শিল্প নাই। আমার এই জায়গার চ্যাংড়া প্যাংড়া সব বাইরে চলে আসে কাজের জন্য, সব পরিযায়ী শ্রমিক। আবার শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও টাকা ছাড়া কোনো রকমের কোনো চাকরি বাকরি কিচ্ছু নাই। বাপ মা ওগুলা কষ্ট করি সব স্বল্প অলক পড়াছে, পড়াই আনে সবাকে ওই রাষ্ট্রের রাজমিস্ত্রি কাম করিবা হচ্ছে, ওই মাঠত খাটিবা হচ্ছে। তো আমরা চাই যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের যাতে একটা সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। এছাড়া আমার যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, এই জায়গার স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো খুবই খারাপ। এই জন্য আমার একটা দীর্ঘদিনের দাবি আছে যে আমার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অবিলম্বে একটা মেডিকেল কলেজ খুলিবা হবে। এছাড়া আমার দক্ষিণ দিনাজপুর যে বিশ্ববিদ্যালয়, এর কোনো স্থায়ী ভবন নাই, এর স্থায়ী ভবন অবিলম্বে নির্মাণ করিবা হবে। এই সমস্ত দাবি ছাড়াও আরও একাধিক দাবি নিয়ে আগামী 28 তারিখ অর্থাৎ 28শে মার্চ উত্তর কন্যা চলো আমার যে প্রাণপ্রিয় সংগঠন DYFI ডাক দিছে। তো আগামী 28 तारीखे सबाई मिली हमराও যাচ্ছি उत्तर कन्या, তোমরাও चलो। नमस्ते। जितना भी टोराई और डुआस्कर चा मजदूर मन साथी भाई मन हैं से मन के एगो सूचित आह्वान जाना चाहन मैं जे चाय बागान का जे जमी है जे 30% हमिनकार राज्यकार मुख्यमंत्री घोषणा कर दे जे 30% देखो जथे आदानी अंबानी मन के टूरिज्म होटल रेस्टोरेंट बने के तो इकार में हमिनकार इतना टुकु क्षति हुई देखल जाते क्षति बोलते बहुत किचु हुई। जैसे कि हमिनकार फाँका जगह में हमिन चाषबाद करिल ये सब जगह मन के उ हलाक आदानी अंबानी मन के दे दी। तो इकार विरोध ने हमिन लड़ाई करब और हमिन सचेतन रहब जे हमिनकार जे पूर्व पुरुष मन से हमिन यहाँ बसबास करके आही हमिनकार पुरखा मन यहाँ रही के हैं। तो हमिनकार जमीन मन के देखनी चाहिए। अगर यदि मुख्यमंत्री घोषणा करे चाहिए जे बागान का जे मिनिमम औज है 350 रुपया से के लागू कर दो। तो इकार विरोध ने अगला 28 मार्च जे उत्तर कन्या अभियान आहे बेकार विरोधी दिवस इकार में सब चाय बागान का श्रमिक भाई मन सब शामिल हुआ। साथीहरु हाम्रो बेरोजगार कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएर गएको छ किनकि युवाहरूको एकदमै भविष्य अन्धकारमा छ। बेरोजगार यहाँ पनि बेरोजगार, त्यहाँ पनि बेरोजगार। दार्जिलिङको झन् चिया कमान त झन् भन्दै नभन्नुहोस् तपाईहरु। यति बिना समस्या कहाँबाट के भन्नु। त्यसकारणले गर्दा म पनि जाँदैछु, तपाईहरु पनि आउनुहोस् सबैजना। DYFI ले पश्चिम बंगालको राज्य कमिटीले उत्तर कन्यामा एउटा ठुलो भन्दा ठुलो आह्वान गर्दैछ। त्यसले गर्दा म पनि जाँदैछु। बेरोजगारको समस्या यहाँदेखिको यहाँसम्म बढेको छ, तपाईहरुलाई भन्दामै नभनिएर छ। त्यसैले गर्दाखेरि 28 मार्च मसँग तपाईहरु पनि जाऊ।